Visit Auto K Suzuki to get assured delivery this festive season. Press has been following this case. पहिल्या दिसाच्यान हे केस फॉलो करता आणि पहिल्या दिसाच्यान तुमच्याय लक्षात आयला आसतलें की कोण ताजो एडवोकेट. अमित वॉज नेवर इन द पिक्चर. सेकंडली एखाद्या पार्टीन कोण अटेंड जालो ताजे बरोबर आशिल्ल्या मनशान एक्सिडेंट केलो म्हणून ताका जर तुम्ही ब्लेम करतला जाल्यार थंय आनी 50 लोक आशिल्ले. त्या 50 लोकांक तुम्ही म्हणना फक्त हो एक पॉलिटिकल पार्टीचो लिडर एका विशिष्ट समाजांतल्यान येता म्हणून जर तुम्ही ताका हे करता देन इट इज रॉंग. दीस इज वॉट वी आर ट्रायंग टू टेल. आमी हें सांगपाक सोदता. आतां एंटायर केस सिनारिओ कितें आसा. केस सिनारिओन विक्टीम जो आशिल्लो मेन एक्यूज आशिल्लो मेन एक्यूज अरेस्ट केलो मेन एक्यूजाक रिलीज केलो बाय द पुलीस. पुलिसेन से दिला की आमकां ताची कस्टडीची गरज ना म्हणून ताका रिलीज केलो. ताज्या नंतर तुम्ही कोण तिसऱ्या मनशाक हाडटा आनी तो बी एक पॉलिटिकल पार्टीचो प्रेसिडेंट आनी ताणें म्हाका सांग जर ताणें जर एविडन्स पिड्यार करपाचो प्रयत्न केला. हांवें डिपार्टमेंटान काम केलां म्हाका खबर आसा. जर ताका एक्युजा बरोबर धरून इंटरोगेट करपाक लागलो जाल्यार एक्युजाची तुमी कशी हें सोडली कस्टडी सोडली. कित्याक सोडली तुमी कस्टडी. जर तुमकां दिसता की ताणें कोणा खातीर एविडन्स काबार करपाक प्रयत्न केलो एक्युजा खातीर केलो एक्युजाक सोडलो आनी तुमी हाका धरलो हें कशें जावपाक शकता. तुम्ही केस फॉलोअप केला तुमकां आमच्यांनी चड बरें खबर आसा की हें कितें तें. सो तुमचें म्हणणें आतां हो अमित पार्टीक जॉईन जावपाक तेणी क्रायम ब्रांचाक यूज केला. डेफिनेटली ह्या सरकाराचें परेशाक पळय रिलीज करतना तेणी म्हणला वी डोंट नीड द अक्युज्ड एनी मोर बिकॉज वी हॅव आस्क्ड हिम वॉट एवर क्वेश्चन्स. तेजे कितें इंटरोगेशन आहा तें काबार जालें. इन्व्हेस्टिगेशन काबार जाला म्हणून ताका परेशाक रिलीज केला. केन्नाय तो गव्हर्मेंटाचो एडवोकेट आहा न्हू तो केन्नाय कोणाक रिलीज दिना. कित्याक रिलीज कित्याक दिना ते म्हणटा रिलीज करीत जाल्यार दे वील टॅम्पर विथ एविडन्स टॅम्पर करतले म्हणून ते रिलीज दिना म्हणटा. हेका तेणी विदाउट एनी क्वेश्चन रिलीज केला परेशाक. तेन्ना तेणी कांय बरोवंक ना तिका की टॅम्परिंग ऑफ एविडन्स ऑर देर इज एनी चान्स ऑफ एनीबडी वॉन्टिंग टू टॅम्पर ऑफ एविडन्स. आयज अमिताक अरेस्ट करतना तेणी 201, 202, 203 घाला विच इज टॅम्परिंग ऑफ एविडन्स. आनी ताका रिलीज करतना तेन्ना तुमकां कोण आसलें की टॅम्पररी एविडन्स चालू आहा म्हणून इतले दीस न्हिदलेले ते. आनी बाकीचे फोटोन पळय लोक आहा ते खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीचे ना. हो ताका मेवला फोटो ना हो आहा बरो पॉलिटिकल पार्टीचो आनी आम आदमी पार्टीचो ताका खो आमी सगळो काडया. लेट्स टेक हिम. पण हेच्या पयलीं अमिताचे आनी परेशाचो कॉन्टॅक्टूच नासलो वळखच नासले म्हणून सामको वळखताले कॉन्टॅक्ट साऊथ गोवा MLA who is used in this to settle the case. म्हाका जरी इतली कापोस्ताद आहा सांगपाक की साऊथ गोवा आहा म्हूण तुमी सांगपाक जाय मरे. यू ऑल आर रिपोर्टर्स. No, You still all we should don't able have to any speak. information. Don't have मागीर प्रॉब्लेम मरे तुमको ना म्हणून जाल्यार. Working under pressure. Crime branch working under pressure. What is you can see. You can see what is happening. Crime branch is working on the orders of the CM Goa. Clear cut. Crime branch कायदो लागना. Crime branch कायदो लागना. Crime branch काय लागना. Crime branch फक्त पॉलिटिकल ऑर्डर्स घेऊन काम करते. व्हॉट यू लाईक टू से. आपली सिच्युएशन तुम जाणा सगळें एक्सप्लेन केला वेन आतां आफ्टर मोर दॅन 20 days जाल्यार एक्यूज आसले ते भायर सरले आनी तांचे बारा कितें तो एक पार्टी आहलो ताका हाडून ते भितर उडयला. सो हें सगळें पॉलिटिकल आनी हें हिंगान म्हाका इंडियाकूय जालें सगळें जाणाय. आनी हेजे मुखार आनी कितें जायत रावतलें आनी आमी आम आदमी म्हळ्यार सदां रेडी रावपाक पडटा. आमी पयलीं सावन आमगे लिडरांनी दिल्या तो आम आदमी जॉयन जाता पयलीं रेडी रावय म्हूण भितर रावपाक. सो आमी हें आतां एक्सपेक्ट करता आतां MP इलेक्शन्स आहाय जाय तसले येतले आमचेर येतले सगळ्यांचेर येतले आम आदमी लिडरांचेर. सो वी आर रेडी. आमी रेडी आहा भितर. पूण अशें कोन्न तुमी प्रेशर घालून आतां सांगलें ते पार्टी जॉयन जावपा ही पार्टी हेच्या पयले प्रेशर जाणें तुमी आठ काँग्रेसाक गेलाय ते कितें करून गेले तशें गेले ते प्रेशर घालून ते फोडून वयता. पूण आम आदमी पार्टी कशी फुटलो ना. 2 MLA आसले पूण गोंय फुटो ना. सो आतां ह्यो टॅक्निकल यूज करता ते. तुमकां कितें ऑफर जाय ते चलताले. सो आतां ह्यो येतल्यो केसीस येतल्यो न्हू. आतां केसीस कोणाचेर येतल्यो हुंच्यानी जातले. सो आमी रेडी रावपाक पडटले असले जावपाक. ओके. Ekut's Ghazal, if you see the overall, whoever has banged and killed those people are out.
and who was not involved is inside arrested. Like a bail meona. This is for everyone to realize that today if you are rich and you are from a big samaj, you can directly kill someone and you will get bail. But here, someone who's not involved, not at all there, you will be arrested and you will not get a bail. This is the situation of today, and this is so sad. So people who are watching this, watch out. Today it is Amit's turn, tomorrow it will be anyone else's turn. BJP is out to just tarnish whoever they are scared of, and this is what they are scared of is Aam Aadmi Party. And this is for all of you to watch. For what reason? There's no reason at all. And on top of that, without a warrant, they go to their house in front of their family members. His wife, his mother, everyone is at home. This is such a shame that is done by the crime branch. And why it's done by them? It's because of orders. They don't value family, they don't value anything. They just want to tarnish Amit's image. And this is for everyone to watch. People who kill somebody is out on bail, and someone who's not involved is not getting a bail. This is just for common sense for everyone to understand. Thank you. आयज आमी हांगा क्रायम ब्रांचान आयला. येवपाचें कारण इतलेंच की फाटल्या दिसांनी जी एक इनफेमस एक्सिडेंट केस जाली, त्या एक्सिडेंट केसान आज आमच्या प्रेसिडेंटाक अरेस्ट केलो. प्रेसिडेंटा बरोबर ताणें एक ड्रायव्हराक कोणाक तरी अरेस्ट केला. आनी खंय तरी हे पॉलिटिकली आयज आम आदमी पार्टीक काबार करपा खातीर ह्या केसीचो उपयोग, खरें तर ह्या केसीचो इन्व्हेस्टिगेशन कशा भशेन त्या ड्रायव्हराक, जो ड्रायव्हर त्या एक्सिडेंटाक रिस्पॉन्सिबल आशिल्लो, ज्या ड्रायव्हरान इतल्या लोकांचे लायफ, 3 लोकांचे लायफ घेतले, ताका कन्विक्शन कशें जातलें हें पळोवपाचें काम हें पळोवपा खातीर क्रायम ब्रांचाक केस दिल्ली. पण म्हाका दिसता क्रायम ब्रांच इज नॉट डुईंग दॅट. आय एम नॉट ब्लेमिंग द क्रायम ब्रांच. क्रायम ब्रांच इज वर्किंग क्लियरली अंडर द इन्स्ट्रक्शन्स ऑफ गव्हर्मेंट. आनी आज अशें करपाचो प्रयत्न की केस थंयच उरली, खंय तरी पॉलिटिकल ऑपोजिशन जावं जी आम आदमी पार्टी आसा ताका काबार करपा खातीर ताच्या प्रेसिडेंटाचेर हात घातिल्लो आसा, ताका अरेस्ट केल्लो आसा. आमी ह्या माध्यमांतल्यान सरकाराक सांगपाक सोदतात, तुमी कितेंय करात, तुमी कितलेय प्रयत्न करात. जो ड्रायव्हर आसा ताजो क्लियर कट स्टेटमेंट आसा की आपूण ॲडव्होकेट अमित जावं जो हो मनीस आसा ताका अजिबात वळखना, हो ताजो स्टेटमेंट आसा जो आमच्या उजीर सांगला, ताणें पोलिसांकूय दिला. जेन्ना ड्रायव्हर ताका आयडेंटिफाय करना तेन्ना अमित पालेकर, ॲडव्होकेट अमित पालेकर जो आसा, जो बिसायड्स बींग अ पार्टी प्रेसिडेंट, ही इज ऑल्सो एन इंडिविज्युअल, ही इज ऑल्सो एन ॲडव्होकेट, ताका अरेस्ट करप, हो हात एंटायर ॲडव्होकेट लिगल फेटर्निटी आसा तांचेरूय घातिल्लो आसा. हो हात एक कॉमन मनशाचेर जो सदांच लोकांच्या रायटा खातीर झगडटा ताजेरूय आसा. आनी हो हात आसा आम आदमी पार्टीचेर. आम आदमी पार्टी हाका भिवची ना. आम आदमी पार्टी केन्नाच बाव डावन जावची ना. आम आदमी पार्टी सांगपाक सोदता की तुमी जरी कितल्यो ताका ऑफरी दिल्यो तो घेवना, म्हणून तुमी जर ताका ह्या नाका आसल्या हातून जर अरेस्ट करपाक पळयता जाल्यार ताज्या बरोबर आम आदमीचो प्रत्येक कार्यकर्तो उबो आसा आनी तो सुद्दां अरेस्ट जावपाक तयार आसा. सो आयज आमकां हिंगा कळला एक कॉन्स्पिरसी ती कोत्ता ती कोही कोत्ता ती. तेणी सकाळी ताका फोन केलोलो आनी म्हणूंक लागले तुका आमी क्वेश्चनिंग कोत्ता आनी क्वेश्चनिंगाक आपयता म्हणून. क्वेश्चनिंगाक आपयता कित्याक फॉर सेक्शन 201 to 202 to 203 म्हणजे ते कितें डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडन्स, की अमितान कितें एविडन्स डिस्ट्रॉय केला. तर तो थिंगा सायटार ना, तो थिंगा हुंयच ना, पूण पयले ताका आपयला डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडन्साक. ताका लागून आमी बेल एप्लिकेशन घातलेली आनी बेल एप्लिकेशन आमची चालू आहा, एंटिसिपेटरी बेल एप्लिकेशन. 201 to 203 कितें आहा ते दोज आर बेलेबल ऑफेन्सीस. बेल मेवतली म्हणून तेणी रोखडें आतां 120B घातला. 120B कितें कॉन्स्पिरसी टू कमीट द क्रायम्स दॅट द अक्युज्ड हॅज कमिटेड. म्हणजे कोण गाडी चलयतलो ती क्रायम करपाक अमितान कॉन्स्पिरसी केल्या. म्हणजे अमितान ताका सांगला की बाबा तूं ही गाडी चलय आनी हुंय मार आनी तो हें कर. ही कॉन्स्पिरसी अमितान केला. So you can imagine from this sections that they are putting what kind of nonsense they are concocting. So आता you can imagine की अमितान only conspiracy केल्या because 120B is conspiracy to commit the crimes that have been put for the sections for the person who is arrested. तो परेश पळय कितें नांव तेजें, तो अरेस्ट जालेलो, तेणें पळय कितें क्रायम्स केले आनी तेजी पळय सेक्शनां लायलेली ती अमितान कॉन्स्पिरसी केल्या हुंय. ते अमितान म्हणजे एक दीस आदी सगळें ते वचोन प्लॅनिंग केलेलें. तू तुझ्या घोव बायलेक घेवन गाडी वचोन मारतलो थिंगा.
ओहली तेणी होबरो केले आनी ताका भितर घालता दे आर ट्रायंग एवरी ट्रिक इन द बुक टू एन्श्योर दॅट ही डजंट गेट बेल बेसिकली नॉन बेलेबल ऑफेन्स हा 120B म्हणून 120B लावंक सोदता आता सो फ्रॉम दिस यू कॅन मेक आउट फ्रॉम इफ यू रीड देअर देअर चार्ज शीट दॅट दे आर क्रिएटिंग यू कॅन मेक आउट दॅट इट इज कंप्लिटली वन कॉक एंड बुल स्टोरी दॅट दे आर क्रिएटिंग काय तितून म्हणजे बाल और ना काय ना पण तो पार्टी प्रेसिडेंट एंड संदेशान म्हणला पळय तशें ताका सोकला घालपाक and to bring him down they are doing these antics. It is very very clear from what is written in the sheet at least, which is like which everybody should know that this is what is going on. आज दनपारां जेन्ना ही न्यूज आयली तेन्ना आमकां भरपूर फोन आयले पयलीं म्हळ्यार विचारपाक बाबा ही न्यूज खरी काय म्हणून कित्याक कोणाचो विश्वासूच जालो ना दुसरो प्रश्न पडलो म्हळ्यार कित्याक अरेस्ट केलो ताका आणि कदाचित तुमच्या मनान सुद्धा हो प्रश्न आसा आणि हो आमच्या मनान अजूनही प्रश्न आसा की अमित पालेकराक ह्या केसीन कित्याक अरेस्ट केलो इट इज अ सिंपल एक्सिडेंट केस नायदर इज अमित पालेकर वॉज ही ड्रायव्हिंग द व्हेकल नायदर इज ही द ओनर ऑफ द व्हेकल नायदर वॉज ही सिटिंग इन द व्हेकल एट द टाइम ऑफ द एक्सिडेंट नायदर वॉज ही प्रेझेंट एनीवेअर वेर द एक्सिडेंट एट द साइट हॅपन्ड सो अमित पालेकराक कित्याक तुमी अरेस्ट केला हो सगळ्याच्या मनान प्रश्न पडला ऑन द कॉन्ट्ररी जे प्रायम अक्यूज आसा जे ऑलरेडी लोकांक सगळ्यांक खबर आसा आनी प्रूव्ह जाल्ले आसा की गाडयेन कोण आशिल्ले गाडी कोणाची ते प्रायम अक्युजडाक तुमी अरेस्ट करून तांकां बेल सुद्दां दिली ह्याच क्रायम ब्रांचान पयरूच सांगला कोर्टान की कस्टडी ऑफ दीस पर्सन इज नो लॉंगर रिक्वायर्ड सो वाय इज कस्टडी ऑफ अमित पालेकर रिक्वायर्ड सो हो प्रश्न पडटा सो तुमी कसलें इन्व्हेस्टिगेशन करता कांयच कळना if custody of the accused is no longer actual accused is no longer required म्हणजे तुमचे इन्व्हेस्टिगेशन काबार झाले सो व्हॉट इज द कंक्लुजन ऑफ दिस केस ह्या केसीचे कंक्लुजन लोकांक कांयच खबर ना आणि आमच्या प्रेसिडेंटाक आज घरच्यान उखलून हाडला विदाउट अ वॉरंट विदाउट एनी नोटीस इफ यू वॉन्टेड टू क्वेश्चन हिम ताका आपोवपाचें फॉर क्वेश्चनिंग मागीर तुमकां कितें दिसलें संशय जाल्यार वॉरंट इशू करपाचो मागीर ताका अरेस्ट करपाचो दे रीच्ड हीज हावस एंड इन फ्रंट ऑफ हीज फॅमिली कांयच अरेस्ट वॉरंट दिल्या शिवाय ताका हांगा उखलून हाडला आनी हांगा ताका अरेस्ट केला सो दिस इज नथींग बट क्लियर कट पॉलिटिकल वेंडेटा फक्त इंटिमिडेट करपाक आनी आमी इतलेंच सांगूंक सोदता की हो फक्त एक षडयंत्र जशें म्हळें इट इज अ एक्सिडेंट केस जो मनीस ड्रायव्हर नाशिल्लो गाडयेन बसूंक नाशिल्लो गाडयेचो ओनर नाशिल्लो आनी एक्सिडेंट सायटार नाशिल्लो ताका एका एक्सिडेंट केसान अरेस्ट करून तुमकां कितें प्रूव करूंक सोदता सो हो जसो एक फटिंगपणां जी भारतीय जनता पार्टीन केलां सरकारान थ्रू द क्रायम ब्रांच ते म्हाका दिसता सगळ्या फुडें उघड जाल्लें आसा लोक हांसतात हांकां कित्याक हे करता कितें काय म्हणून दे हॅव नो आन्सर्स टू गीव टू द पीपल इन दीस केस सो टू डिस्ट्रॅक्ट फ्रॉम देअर फेलियर्स दे आर ट्रायंग टू इनॅक्ट दीस ड्रामा असले षडयंत्र करून आमच्या पार्टीच्या प्रेसिडेंटाक इंटिमिडेट करूंक सोदता तुमी पळयलां की भारतीय जनता पार्टीन गोंयानूच न्ही देशभर आम आदमी पार्टीचे लिडरांक कशें अरेस्ट केल्या दिल्लीक केला गुजराताक केला आज गोंयान केला फक्त पंजाबाक पुलीस तांच्या हातान ना म्हणून पुलीस आमच्या हातान आसा म्हणून ते कोणाक असली फकाणां करूंक शकले ना पूण ओवरऑल लार्जर पिक्चर तुमकां सगळ्या गोंयकारांक खबर येता आसतलो जी इंडिया अलायन्स आज देशभर घडटा आज ताजी तिसरी इम्पॉर्टंट मिटींग मुंबय चल्ल्या ह्या मिटिंगेचे आनी ह्या अलायन्साचो जो भंय आसा ही खरें म्हळ्यार आज भियेल्ली जनता पार्टी जाल्ली आसा तांकां आपले नाश 2024 समोर दिसता म्हणून कितें करूं कितें नाका अशें तांचें जाल्लें आसा जशें म्हणटा विनाश काले विपरीत बुद्धी हे सगळें उलटेच करता पूण लोक हांकां सारके पळयता आनी लोक हांकां 2024 बुद्ध शिकयतले आनी आज जे आमच्या प्रेसिडेंटा बरोबर केला आमी ताचो निशेध करता वी आर फुल्ली विथ आवर प्रेसिडेंट सगळे गोंयकार